बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जब इमरान खान को निकाला गया था और उसके बाद अचानक इमरान खान की इतनी ज़्यादा मकबूलियत की वेव आ गई थी, तो एक ही मुतालबा बार बार रखा जा रहा था सामने, और वो ये था कि आप तस्लीम कर लें कि नवाज शरीफ वापस आएगा, आप उस पर खामोशी इख्तियार करेंगे, नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म होगी, सज़ाएँ सारी ख़त्म होंगी और नवाज शरीफ भी इलेक्शन लड़ेगा। शुरू में इमरान खान ने रजिस्ट किया, फिर लंदन प्लान बना, और नाज़रीन जो हफ्ता अब शुरू होने जा रहा है, इसमें नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया केस में भी बरीयत हो जाएगी। ये वही केस है जिसमें जज अरशद मलिक की वीडियो रिकॉर्ड की गई, ब्लैकमेलिंग की गई, यानी इसमें इतना बुरे फंसे हुए थे कि जजिस को मैनेज किए बगैर मामला बनता नजर नहीं आ रहा था। कितनी वीडियोस का सहारा लिया गया, गंदी वीडियोस खरीदी गई जज अरशद मलिक की, और फिर क्या क्या हुआ, वहां से कैसे धमकियां दी गई कि मेरे पास और भी बड़ी वीडियोस हैं, बड़े लोगों के नाम हैं, कहा गया कोई बाथरूम में गिरा पड़ा है, कोई स्विमिंग पूल में गिरा पड़ा है, और एक सिलसिला शुरू हो गया। किसी दिन मुकम्मल हकीकत आपको पता चलेगी कि वो वीडियोस प्रोवाइड करने वाला कौन था, ये सब कुछ अरेंज करके देने वाला कौन था, तो आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। इसी के साथ इमरान खान के 2 से 3 अहम तरीन मामला भी इसी हफ्ते डिसाइड होने हैं। इमरान खान ने तोशा खाना केस का फैसला मुअत्तल करने की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी हुई है। उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिटन दलाइल मांग लिए थे प्रोसिक्यूशन से। अगर वो दलाइल अभी आ जाते हैं इसी हफ्ते, तो वो दलाइल देखने के बाद पता नहीं कितना टाइम लेंगे, लेकिन फैसला भी आ सकता है इसी हफ्ते। और अगर ये फैसला मुअत्तल हो जाता है तो इसका सिर्फ एक मतलब होगा कि इमरान खान की तोशा खाना केस में जो नाअहली है वो खत्म हो जाएगी और इमरान खान अगला इलेक्शन लड़ सकेंगे, क्योंकि बाज़ाहिर ऐसा नजर आता है। हालांकि कोशिश इनकी पूरी है कि साइफर मामले को 4 से 5 हफ्तों में निपटा लिया जाए, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। और यहीं से दूसरी चीज सामने नजर आती है, साइफर केस का बाकायदा आगाज होने जा रहा है मंडे से। इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, उसके बाद बाकायदा आगाज होगा, फिर फर्द जुर्म की तारीख तय होगी कि किस दिन फर्द जुर्म लगनी है, और उसके बाद कार्रवाई शुरू होगी, गवाहान आएंगे, सारा कुछ दोबारा से होगा। जो अगस्त से कार्रवाई शुरू हुई थी और नवंबर में आके कलअदम हुई थी, वो कार्रवाई वहीं से दोबारा शुरू हो रही है। ये भी बड़ा अहम केस है, क्योंकि अगर इमरान खान को सजा देनी है तो नैब का जो केस है अलकादिर ट्रस्ट वाला, उसमें तो कम अज कम 8 फरवरी तक सजा नहीं हो सकती। तो फिर कौन सा केस रह गया? यही साइफर वाला केस रह गया। इसमें अगर 8 फरवरी तक सजा नहीं दे सकते तो इमरान खान की नाअहली खत्म हो गई। बेशक आमिर फारूक साहब 1 महीना ले लें, फैसला तो देना पड़ेगा ना, कितना अरसा महफूज रखेंगे, बिल आखिर तो फैसला सुनाना पड़ेगा ना। और ये अहम तरीन केस है, ज्यादा देर दबा के भी नहीं रख सकेंगे। वन वे और अनदर हक में देते हैं, खिलाफ देते हैं, दोनों सूरतों में अपील सुप्रीम कोर्ट में भी चली जाएगी। अगर खिलाफ देते हैं, हक में देते हैं, तो इमरान खान दोबारा से अहल हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने के। तो ये इंतहाई अहम हफ्ता शुरू हो रहा है। 190 मिलियन पाउंड के केस में भी इमरान खान की दरख्वास्त से जमानत इसी हफ्ते लग रही है। इसमें नैब अदालत के जज बशीर जमानत की दरख्वास्त पे समाअत करेंगे। क्योंकि 190 मिलियन पाउंड का केस लंबा है, इसमें गवाहान भी बहुत ज्यादा हैं, तो बहुत ज्यादा ये चांस है, क्योंकि 59 आई थिंक गवाह उन्होंने पेश करने हैं। इतने ज्यादा गवाहान हैं, इतनी लंबी इसकी प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं कि ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि इस सारे टाइम में एक बंदे को बिफोर गिल्टी साबित हुए उसको जेल में रखा जाए, तो उनको इसमें जमानत मिल सकती है। सो इस वक्त इमरान खान अगर अलकादी ट्रस्ट केस में जमानत हासिल कर लेते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते हो सकता है केस लग जाए और उनकी साइफर केस में भी जमानत हो जाए। तो ये फैसला कुन हफ्ता शुरू हो रहा है। इसमें जो केसेस लग रहे हैं उसके बाद पता चलेगा कि क्या इमरान खान बाहर आ सकते हैं या नहीं आ सकते। ये इंतहाई अहम हफ्ता है। वैसे तो सिस्टम पूरी तरह से नंगा हो चुका है, कोई शक नहीं है, सबको बुरहना नजर आ रहा है सब कुछ। लेकिन जहां एक तरफ आप सजा याफ्ता मुजरिम भगोड़े के केसेस खत्म करते चले जा रहे हैं, बगैर दलाइल के खत्म करते जा रहे हैं, यानी नैब भी विथड्रॉ करता जा रहा है अपनी अपीलें और अपने केसेस, जहां आप ऐसे लाडले को रिलीफ दे रहे हैं, वहां जितना सिस्टम बुरना हो चुका है, देखना यह है कि मजीद कितना इसको बेनकाब करना है, कितना मजीद नंगा करना है कि जहां सजा याफ्ता मुजरिम को रियायतें हैं, वहां एक मुलजिम को भी जमानत नहीं दी जा रही, वहां एक मुलजिम को भी बाहर नहीं आने दिया जा रहा। इमरान खान इस वक्त जेल में किसी जुर्म में नहीं है, सिर्फ मुलजिम की हैसियत से जेल में है, यानी उन पर इल्जाम है, ये चलो जी जेल में डाल दो। नवाज शरीफ पे पूरा साल लगा के जुर्म साबित हुआ, अदालत से सजा हुई, फिर गिरफ्तार हुआ। अब देखिए कितना लाडला है ये। कहते हैं जी स्टैब्लिशमेंट से इसकी लड़ाई हो गई थी। कैसी लड़ाई थी कि जब तक इसको सजा नहीं हुई, इसको पूरा प्रोटोकॉल मिलता रहा, किसी ने आगे इसके घर के दरवाजे नहीं तोड़े,
جب اس کو گرفتار بھی کرنا تھا کسی نے یہ نہیں کیا کہ آگے گھر کے دروازے توڑ کے مار مور کے گھسیٹ کے نکالا جائے. جب تک سزا نہیں ہوئی اس کو گرفتار نہیں کیا گیا, اور جب گرفتار کیا گیا تو 5 سٹار جیل میں رہا. یہ 5 سٹار جیل میں, یعنی جیل کا ایک حصہ پورا ان کے حوالے کر دیا گیا تھا, جہاں مریم اور باپ آ کے اکٹھے ناشتے کر رہے ہیں. صفدر نے ایک دن غلطی کر دی آنے کی, پارسوں سے کہا اسے تو نکالو نا یہاں سے. گھر کا ماحول بنایا ہوا تھا وہاں پہ. اور ایک طرف عمران خان ہے کہ 6x9 کے کمرے میں پہلے ڈالا, تکلیف دی جتنی دے سکتے تھے, جب نہیں ٹوٹا تو سمجھ آئے کہ یہ تو ہماری بزدلی یہاں پہ سامنے آ رہی ہے. کچھ بنیادی 1-2 ایکسرسائز کی چیزیں مل گئی عمران خان کو, کچھ کتابیں دینے کی اجازت دی. شروع میں قرآن تک نہیں لینے دے رہے تھے عمران خان کو, آپ ذرا امیجن کریں. لیکن اتنا ظلم سہ گیا عمران خان, اور وہ اب بھی ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. تو اب جو شوشہ چھوڑا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن ملتوی ہو جائیں گے. ایک اور خبر جو اڑائی جا رہی ہے کہ جی حامد میر پہ بھی کوئی پابندی لگی. او بھائی حامد میر شروع سے اسٹیبلشمنٹ کا اپنا بندہ ہے. ایک میری بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں, اگر کوئی بندہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرتا ہے پاکستان میں اور وہ سٹل میڈیا پہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ان کی مرضی سے فرینڈلی فائر کر رہا ہے. اور آج کے دور میں, یہ میں پہلے تک کی بات بتا رہا ہوں, اور آج کے دور میں اگر کوئی بندہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرتا ہے اور وہ زیر عتاب نہیں ہے, میڈیا پہ بھی آ رہا ہے, یوٹیوب بھی کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, کھل کے بول رہا ہے, وہ بھی سمجھیں کہ ملی بھگت کے ساتھ فرینڈلی فائر کر رہا ہے. 76 سالوں میں پہلی بار جو حقیقی ایسی موومنٹ چلی ہے نا, جو جمہوریت کے لیے چلی ہے, وہ یہی حقیقی آزادی کی موومنٹ ہے. اصل میں ان کو بھی فرینڈلی میچ کھیلنے کی عادت تھی. یہ جتنے لوگ ہیں نا جو سو کال اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہتے تھے, یہ سب ان کے اپنے بندے ہیں. ایک فیک, ایک جعلی ڈیسنٹ پاکستان میں رکھا گیا تھا صرف بیرونی دنیا کو دکھانے کے لیے. پاکستان میں کوئی ڈیسنٹ نہیں تھا 76 سال میں. پہلی بار حقیقی ڈیسنٹنگ آوازیں آئیں تو ان کی چیخیں نکل گئیں. ارشد شریف کو شہید کر دیا. عمران ریاض خان جو حقیقی ڈیسنٹنگ وائس بنا, اس کے ساتھ دیکھیں کیا کیا. آپ دیکھیں تو صحیح کہ حقیقی ڈیسنٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے. ہاں بیچ میں 2-4 سال پھرے اگر اپنی بات کریں, میں پوری موومنٹ کی بات کر رہا ہوں. یہ پہلی ایسی موومنٹ چلی ہے پاکستان میں جو حقیقی ڈیسنٹ کے ساتھ سامنے آئی ہے. میں ابھی اس پاکستان کی بات نہیں کر رہا. بلوچستان میں بھی جو سو کال تنظیمیں رکھی ہیں ساری اپنی کنٹرولڈ ہیں. اور جی فلاں جو ہے نا وہ نیشنلسٹ لیڈر ہے تو فلاں نیشنلسٹ لیڈر ہے, سب اپنے بندے ہیں. جب ہوتا ہے اٹھا کے نون میں ڈال دیتے ہیں, کبھی بی میں ڈال دیتے ہیں, کبھی ادھر چلے جاتے ہیں, کبھی ادھر چلے جاتے ہیں, کبھی آزاد کھڑے ہو جاتے ہیں. سینٹ کا چیئرمین دیکھیں کسے بنا دیا, اٹھا کے بلوچستان میں وزیر اعلیٰ ایسے ہوتا ہے چٹکی میں بدل دیتے ہیں. سب اپنے بندے ہیں, کوئی ڈیسنٹ نہیں ہے. اس ملک میں پہلی بار ڈیسنٹ پیدا ہوا تو کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئیں اور اپنی قوم پہ ٹوٹ پڑے. یہ ہے ساری کہانی. تو اس لیے یہ جی حامد میر نے کچھ بول دیا, میں آپ کو سنا دیتا ہوں کیا بولا حامد میر نے, یہ سن لیں آپ ذرا. پاکستان کے عام آدمی کا بھی ہے, بھلے وہ کتنی مشکلات کا شکار ہے, بھلے اس پر کسی کا کتنا ہی دباؤ ہے, لیکن جب وہ الیکشن کے دن پولنگ سٹیشن پہ جا کے ووٹ ڈالے گا تو جس جگہ پہ اس نے ٹھپا لگانا ہے وہاں پہ تو اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا, تو وہاں پہ وہ ٹھپا بھی لگائے اور اس کے بعد واپس آئے اور اس کے بعد کھڑا ہو جائے پولنگ سٹیشن کے باہر, اور اس وقت تک واپس نہ جائے جب تک کہ اس کو رزلٹ نہیں ملتا. تو کچھ نہ کچھ فرق آپ ضرور ڈال سکتے ہیں, کچھ نہ کچھ طاقت جو ہے وہ ووٹ کی پرچی میں آپ کے پاس ہے. تو وہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے نا, تو وہ صرف نعرہ نہیں ہونا چاہیے, آپ خود اس پر عمل درآمد کر کے پاکستان کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں. ایک نقطے پہ ان تینوں کا آج ہمیں اتفاق نظر آ رہا ہے کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان میں الیکشن ہونا چاہیے, عام انتخابات ہونے چاہیے. وہ لوگ جو ان انتخابات کو ہیلے بہانوں سے ملتوی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ باز آ جائیں, کیونکہ فائدہ اس میں پاکستانی قوم کا نہیں ہے. اگر الیکشن ملتوی ہوا تو فائدہ صرف آپ کا ہوگا, آپ کا ذاتی فائدہ ہے, اس میں آپ کا ذاتی سیاسی مفاد ہے الیکشن کو ملتوی کرانے میں, کیونکہ شاید آپ کا ٹینیور تھوڑا بڑھ جائے گا. تو اس کام سے باز آ جائیں, اور ہمیں امید ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی جو ہیں اس قسم کی سازشوں کا راستہ روکنے کے لیے بہت جلد کوئی نہ کوئی حکمت عملی اختیار کریں گے اور کوئی اعلان بھی کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ. حامد میر کا بھائی پنجاب کی نگران کابینہ میں ہے, حرکتیں دیکھیں اس کی ذرا, اتنا بڑا پالشیا بنا ہوا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اس کی باتیں سنو پہلے, یہ جو کرتا تھا, یہ سب چابی والے کھلونے ہیں, سب چابی والے کھلونے ہیں. اور ایک اور چیز آپ کو کلیئر کرتا چلوں, مذاق کر رہے ہیں لوگ یا آئی ڈونٹ نو, کیونکہ میں ایسی چیزوں میں انٹرسٹ نہیں لیتا, لیکن آپ کو ایک بات بتانا ضروری ہے جو پرنسپل کی بات ہے. جی بڑی کوئی تھپڑ کی گونج ہے, اسلام آباد میں کسی کو تھپڑ پڑا ہے, کبھی کہتے تھے جی
शहबाज शरीफ को थप्पड़ पड़ गया, उससे पहले कहते थे जी इमरान खान को थप्पड़ मारा गया था 9 अप्रैल की रात को। ये बातें चलती हैं ना। किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि किसी सियासतदान को थप्पड़ मार सके। अगर आपको इसमें मजा आ रहा है कि जी मुखालिफ को थप्पड़ पड़ गया है या जिसके साथ आपकी हमदर्दी नहीं है उनको थप्पड़ पड़ा है, तो आप समझ नहीं पाए हकीकी आजादी की इस लड़ाई को। ये बड़ी कड़ी जद्दोजहद है। इधर कोई भी खड़ा होगा, आपने उसके हकूक के लिए खड़े होना है, तब आप में और दूसरों में फर्क नजर आएगा। बाकी तो सारे पॉलिसी हैं। नून लीग ने इस आर्ट को परफेक्ट कर दिया है। बगल में छुरी मुंह में राम राम। वो कैसे? बड़ा मेसना सा मुंह बना के नवाज शरीफ, देखे ना जी अब तो कल्चर इमरान खान ने खराब कर दिया है, अब तो कोई किसी से बात भी नहीं कर सकता, बड़ी पोलराइजेशन आ गई। लेकिन अंदर से क्या है? मैं आपको एक मिसाल सिर्फ देता हूं। सियालकोट में कोई भी चैलेंज जो ख्वाजा आसिफ को हो सकता था ना, सब बंदों का नाम 9 मई में डाल दिया। दरिंदे हैं ये, दरिंदे। ये लोगों को मारे पड़वा रहे हैं जेलों में, तशद्दुद करवा रहे हैं जेलों पे, लेकिन मुंह से बोलेंगे कि इनसे अच्छा सोफिस्टिकेटेड बंदा ही कोई नहीं है। और एक इमरान खान, वो अमेरिका में एक खिताब कर दिया, आज तक उसी को रोते रहते हैं जी इमरान खान ने कहा था मैं नवाज शरीफ का एसी उतरवा दूंगा। उतारा नहीं एसी, सिर्फ कहा तो कहा जी ये फाशिस्ट है। नवाज शरीफ ने इमरान खान को एसी तो दूर की बात है, रस्सी वाली चरपाई होती है ना, उस पे सुलाया, कोई एसी नहीं दिया। वो प्रैक्टिकल करके भी ठीक, इमरान खान सिर्फ बात करके फाशिस्ट। ये है आर्ट कि बोलते हुए अच्छे बनो। आपने देखा यूसुफ रजा गिलानी जो कहेगा यार बड़े मिलनसार, बड़ी मोहब्बत से बोलते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं, मतलब आप दुनिया जहान के करप्ट तरीन इंसान हो, बस बोलने में ठीक हो तो सब आपके साथ ठीक है। और इमरान खान बस बोलने में थोड़ा सख्त है और जी ये बंदा ठीक नहीं है। तो इसको समझें जरा, आपने स्टैंड लिया हुआ है तो आपने सबके हकूक के लिए स्टैंड लिया हुआ है। इसी तरह जमहूरियत पाकिस्तान में परवान चढ़ेगी अगर आप सबके लिए स्टैंड लेंगे। तो किसी को थप्पड़ पड़ने पे अगर वाकई पड़ा है, खुश ना हो, वरना आप हकीकी आज़ादी की जंग में हिस्सा लेने के काबिल नहीं है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।